तो भैया बताइए आपका सवाल क्या था? আপনারা যে 71 আমাদের দেশে এত কিছু করলেন, আপনাদের লজ্জা করেন? लज्जा? किस बात का लज्जा भैया? हम तो पैदाइश ही बेशरम है और आदमी का जो शर्म का जगह होता है ना, अच्छा अच्छा, वो तो हम ढक के आए हैं। तो शर्म किस बात का भैया? তাজা বলেছে। একটা কথা বলেন তো, আমাদের দেশে যখন রাজাকারদের ফাঁসি হয় তখন আপনাদের এত চুলকায় কেন? तो हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा भैया? वो हमारे पहला प्यार है, फर्स्ट लव। हम मरते हैं उनपे भाई, तो हम करेक्ट करें तो क्या करें? আরে বেটা, নিজেদের দেশে সারাদিন মোয়া ফুটে, ওগুলা নিয়ে মাথা না ঘামে আমাদের দেশ নিয়ে পরে রিসার্চ করে। तुम्हारे सारे बंगाल में जितने लोग हैं सब एक साथ मिलकर हवा छोड़ोगे तो जितना आवाज होगा ना, उससे ज्यादा हमारे वहाँ बम का आवाज होता है। अरे भैया फैक्ट्री है, फैक्ट्री हमारे पास आतंकवादी का। আচ্ছা একটা কথা বলেন তো, बताइए। আপনাদের দেশের নাম যদি এই মুহূর্তে চেঞ্জ করতে বলা হয় তাহলে কি নাম রাখবেন দেশের? सिंपल भैया जी, पाकिस्तान। পাকিস্তান? फाक का मतलब पता है ना आपको? তা তো জানি ভাই। सन का स्थान भैया, इसीलिए शर्मिस्तान, वाह। पाकिस्तान भैया। তাই বলেন বহুত তালিয়া। এরপরের দেশ কোনটা হতে পারে আপনারা সাজেস্ট করুন আমাদের ভিডিওটি যদি ভালো লাগে তাহলে লাইক দিন এবং সাবস্ক্রাইব করুন। দেখতে ভুলবেন না, সাথেই থাকুন।